Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Ya, selamat siang semuanya. Eh, Semoga tetap diberi kesehatan ya dan semangat ya mengikuti perkuliahan di hari Jumat setelah Jumatan ya. Itu waktu yang sangat eh, penuh perjuangan ya karena sudah mau akhir pekan ya tapi masih disuruh kuliah ya. Eh, tapi ya begitulah kondisinya. Jadi mari ya kita sama-sama belajar gitu ya setelah Jumatan gitu ya. Ya, baik, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. And let me start sharing my file. Baik. Ya, so ya, I think it already shown ya, udah kelihatan tapi ya. Yeah, yeah, okay. So today, yeah, we are going to continue, yeah, our discussion on how to write a business plan, yeah. So there will be 11 section, ya. Ada 11 section ya, atau ada 11 tahapan gitu ya, dalam membuat business plan ya. And today we are going to continue our last meeting, but yeah, because last week ya, I cannot meet you in person ya because I have to record this class ya uh, one night before ya. Jadi harus record dulu ya semalam sebelumnya ya karena the weather was not good ya. Cuacanya tidak begitu baik jadi ada thunderstorm ya. So yeah, thunderstorm ya, it was so heavy ya. The rain is so heavy ya, but thankfully ya, alhamdulillah ya, no any disaster happen ya. Ya, tidak ada bencana terjadi, alhamdulillah. Hujannya seharian ya, terus dan ya tidak banjir ya. Ya mungkin karena tidak ada deforestation ya di sini ya. Ya berbeda di satu negara gitu ya. Deforestationnya besar ya. Ketika kena hujan terus seharian, hmm, ya kondisinya seperti itu. Ya intinya kita doakan ya semoga yang terbaik untuk warga yang terdampak. Okay, so yeah, so let's continue our class today. So writing a business plan. Yeah, so we are going to continue our explanation starting from yeah section 7. Yeah, 7, 8, 9, 10. Yeah. Wait. Yeah. Someone is okay. Yeah, but before I starting from the section 7, yeah, I would like to little bit remind you. Yeah. In a fast way. Jadi mau saya review ya, cepat ya. Jadi eh, tipe-tipe business plan ada tiga ya, summary, ya, full sama operational business plan ya. Ya, jadi eh, the shortest one is summary ya. And I think I will give you assignment ya to make this kind of business plan ya. Jadi nanti akan ada tugas ya, tugas project kelompok gitu ya untuk membuat yang ini aja, yang pendek ya. Ya. 10 up to 15 pages. Ya. Okay, and there are some section ya to address. The first one is executive summary. Ya. So the executive summary is a short overview of the entire business plan. Ya. Jadi semacam apa namanya eh, kesimpulan ya dari bisnis plan yang dibuat ya. Jadi diletakkan di bagian pertama. Ya, kemudian we have second section, the industry analysis. Ya, this section should begin by describing the industry the business will enter in terms of its size, growth rate, and sales projection. Ya. As you know that there are several industry happens. Yeah, there is automotive like automotive, or maybe tourism, yeah, or maybe health industry. Ya, so many industry. Ya, jadi banyak
tipe-tipe industri, jadi mana yang mau kita masuk ya, apakah otomotif, ataukah manufaktur, ya, ataukah industri penerbangan, turisme, pariwisata, ya bebas ya. Yang penting kita bisa memilih dengan bijak. Kemudian, sebentar Mas. Okay. And then in the section number three, we have company description. Yeah, this section begins with a general description of the company. Ya, jadi ini adalah perkenalan ya, introduction of your company. Ya, how you, uh, how how the investor, ya, and also the customer will know, ya, your company is. Jadi intinya perkenalan ya, company description. Ya, deskripsi daripada perusahaan yang akan teman-teman dirikan. And then in section number four, we have market analysis. Yeah. So in the market analysis, yeah, the market analysis breaks the industry into segments and zeros in on the specific segment or target market to which the firm will try to appeal. Yeah. Ya, sebentar ya, Mas. Wait a moment. Yeah, so market analysis, yeah. So let's say you have already chose, yeah, one of industry. Yeah. Let's say you want to choose to be, you want to make a company that running on automotive industry. Yeah. So in the automotive industry, there are several market. Ya. Ya, jadi mau otomotifnya yang tipe apa? You what kind of automotive you want to be? Ya. Let's say you want to be in car market or motorbike, ya, or motorcycle. Jadi mau mobil atau motor. Kalau mobil misalnya, ya, if you want to choose a car, then what kind of car? Electric vehicle or combustion engine vehicle or hybrid? Yeah. And let's say you want to choose, let's say electric vehicle. So, or maybe internal combustion car maybe. So, what kind of internal combustion car? Yeah. Small car, medium car, big car, yeah. Four seater, seven seater, ya. Yang mau yang tempat duduknya empat, mau yang tempat duduknya tujuh, ya. And then let's say when you have to when you already chose seven seater, so let's say what kind of uh, what kind of uh, uh, what country that makes ya the car itu ya, apakah produk Jepang, apakah produk Eropa, apakah produk Amerika, nah, gitu kan. So many market ya. So in the section 4 ya, market analysis ya. And then in section 5, yeah, the economics of the business. This section address the basic logic of how profits are earned, yeah, in the business and how many units of a business profit must be short for the business to break even and then start earning a profit. So basically, in the section number 5, yeah, you have to explain, yeah, the way you make profit ya, the way you make money. Jadi di section nomor 5 itu diminta untuk membuat atau menjelaskan ya bagaimana kita itu mendapatkan keuntungan gitu ya dengan cara-cara bagaimana gitu ya. Dijelaskan harus menjual berapa, kemudian pada bulan keberapa kira-kira akan eh, balik modal gitu ya.
Ya, oke. Itu di section number 5 and then section 6 ya, marketing plan ya. So marketing is the marketing plan focus on how the business will market and sell its product or service ya. Jadi ini the way you introduce ya your service or your product to the customer ya. Jadi di section number 6 ya, marketing plan. Ya, jadi kita merencanakan bagaimana kita mengiklankan ya produk atau jasa kita gitu ya. Yeah, so yeah, that's all the overview now. Yeah, let's take a look deeply on the section number 7 until 11. Yeah. Okay, now start from the section number 7. Yeah. Yeah. Okay, in the section number 7, yeah, it will be design and development plan. Yeah. Design and development plan. Yeah. If you are developing a completely new product or service, you need to include a section in your business plan that focus on the status of your development effort ya. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah perusahaan yang mana produk kita itu masih dalam pembuatan ya atau masih dalam pengembangan, maka kita diwajibkan untuk menjelaskan kondisi produk ya atau jasa yang sedang kita buat gitu ya. Items to include ya in this section: development status and tasks, challenge and risk, ya, projected development costs, ya, and proprietary issues. Ya, proprietary issues itu artinya eh, apa masalah-masalah terkait kepemilikan ya. There will be patents, trademarks, copyright, license, and brand names. Okay, so for the detail, let's take a look to the example ya. Okay, so development status and tasks. Yeah, so by the way, this is the example that I make, yeah, and I would like to make a CNC maintenance company, yeah. The core service model, on-site CNC repair, preventive maintenance, and machine calibration, ya. Jadi apa namanya, company yang saya ingin buat itu adalah terkait jasa, ya, perbaikan mesin CNC. Ya, is already operational. Jadi sudah bergerak ya. Saya jelaskan sudah bergerak gitu ya. Several small and medium-sized factories are currently using our service. Ya, ini pura-puranya saya menjelaskan bahwa jasa kita ini sudah dipakai gitu ya oleh small and medium-sized factory, pabrik medium dan kecil gitu ya. Nah, current development task include ya hal yang sedang kita kembangkan ya saat ini adalah expanding the technical service manual for multiple CNC brands like Fanuc, Mitsubishi, Siemens, etc. Jadi mencoba ya jadi kan ini bisnis plan ini kan kita buat untuk kita berikan ke investor ya. So this business plan ya is made to get money ya, or to get fund ya from the investor. And then I would like to say that our company is already in operational, ya sudah berjalan company-nya, but we are still also expanding, ya, and developing, ya, our company. Ya, one of them is like expanding the technical service manual for multiple CNC brands. Ya, jadi uh, mencoba untuk kan mesin CNC kan banyak mereknya ya. Jadi teknisi kita gitu ya sedang kita latih juga gitu ya apa eh, teknisinya diajari juga CNC dengan berbagai macam merek gitu ya. And then standardizing ya checklist and diagnostic procedures to ensure consistent service quality ya ini terkait pelatihan ke teknisi. Developing an internal digital logbook system to track repair history and parts replacement for each client. Yeah. So in this point number 3, we are trying to also create digitalization ya. Jadi melakukan digitalisasi ya terkait history maintenance ya daripada customer sehingga kalau ada kerusakan di kemudian hari ya kita bisa buka logbooknya itu gitu ya secara digital. And then creating online booking and customer service channel, like website integration, automated WhatsApp response, gitu ya. Jadi ini
saya pura-puranya gitu ya juga sedang mengembangkan apa namanya eh, online booking ya and customer service channel gitu. Nah, ini development status and task. Nah, challenge and risk ya. Jadi tantangan ya dan resiko ya yang mungkin ada gitu ya. Key challenge in the development process include ya skill specialization ya. CNC controllers vary by brand, requiring continuous technician training ya. Jadi ketika apa namanya saya mengatakan bahwa sedang melakukan pengembangan kemampuan teknisi gitu ya. Ya, memang yang jadi isunya adalah skill specialization ya, karena CNC controller ya itu di setiap merek berbeda-beda gitu ya, sehingga memang tantangannya harus membuat teknisinya itu mau belajar terus gitu ya. Kemudian part availability ya, some CNC spare parts are imported and have long lead times which may delay repairs ya. So this is the external problem, yeah, because most of our CNC, yeah, that was used, yeah, in Indonesia, mostly are imported, yeah. It can be from Japan and also from China, yeah. So if you have any problem, yeah, or yeah, if you have any problem with the CNC, yeah, sometimes we have to purchase the spare part, yeah, of the CNC machine, yeah, and it takes time, ya. Jadi tantangannya di situ, ya. Harus impor CNC part. And then technology adaptation, implementing digital monitoring tools or remote diagnostic require additional software as expertise ya. Ya, so this will be additional cost ya. Jadi ini akan menjadi tambahan biaya gitu ya, karena sedang mengembangkan teknologi digital ya. And then scalability risk. As client numbers grow, response time may become difficult to maintain without additional technicians. Ya, jadi karena apa sedang berkembang ya, sedang expanding gitu ya, sedang merencanakan untuk membesarkan company gitu ya, maka jumlah customer atau klien juga akan bertambah, yang mana itu akan menyebabkan eh, keteteran ya, kalau misalnya teknisinya tidak bertambah juga. Ya. Nah, itu one of the challenge and risk. And then projected development cost. Ya. Jadi ini apa biaya yang mungkin gitu ya akan ada gitu ya. The estimated cost required to complete our development effort includes ini example ya, diagnostic tools upgrade ya, oscilloscope, laser calibration tools, ini sekian gitu ya. And then software and maintenance log system development, technician training and certification, ya, website and online book system enhancement ya. Total projected cost for the full development phase is 6,000 until $10,000 yeah, depending on equipment and software options. Yeah. So the main idea of making a business plan is to get money right from the investor. So that's why the projected development cost is also important to be written. Yeah, because you want to show to the investor that you need money. Ya, jadi bisnis plan itu penting karena kita sedang meminta uang ke investor gitu ya, ke orang yang ingin memberikan, yang bisa memberikan modal. Ya, sehingga harga-harga seperti ini juga harus dimunculkan gitu ya. Nah, and then proprietary issues ya, masalah-masalah terkait kepemilikan gitu ya. While the CNC maintenance business does not rely heavily on patents, we are developing elements that require intellectual property considerations. Jadi walaupun bisnis jasa itu kan tidak membuat produk baru ya, sehingga tidak perlu harus mendaftarkan semacam paten ya atau hak kekayaan intelektual gitu ya untuk produknya. Tidak apa namanya, tidak ada karena kan kita jasa ya. Cuman kalaupun mau di seperti itu kan juga bisa. Nah, contohnya ya trademark registration for the company name and service brand ya. Jadi apa merek dagang itu juga perlu untuk diregistrasi ya. Karena kalau tidak bisa menimbulkan masalah di kemudian hari gitu ya. Biasanya kalau perusahaannya masih kecil ya, nggak ada masalah ya. When your company is still small ya, and you get small money ya, it will be not any problem. But when your company is getting bigger ya, then if you don't have any trademark registration, then other company yeah, which have
similar name, let's say, with your company. Jadi mungkin akan ada perusahaan lain yang namanya kok mirip dengan kita, tapi kita tidak punya perlindungan hukum ya terhadap merek dagang kita, itu bisa eh, apa istilahnya, bisa dilaporkan gitu ya, dan bisa dilaporkan, dan kita yang tidak punya hak ya, ya kita yang tidak punya dokumen kepemilikan merek dagang itu bisa kena denda, dan kita akan membayar company tersebut. Ya itu cara orang nyari uang ya, dan memang sering terjadi. Itulah kenapa eh, administrasi sangat penting. Jika ada orang-orang yang mengganggu seperti itu, bisa kita eh, bereskan gitu. And then copyright for technical manuals, ya, maintenance checklist, and digital logbook templates developed in-house. Ya, jadi copyright ya, copyright itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Copyright ya, hak cipta gitu ya. Jadi kalau misalnya buku-buku teknisi itu mau hak ciptakan juga tidak apa-apa ya, daripada nanti difotokopi orang lain dan dijual gitu kan. Nah, itu kan tidak boleh ya, karena itu buku yang diciptakan oleh kita sendiri. And then licensing agreements with CNC part supplier or software providers where needed ya. Jadi eh, membuat kesepakatan ya, kesepakatan lisensi ya dengan CNC part supplier ya. Nah, ini juga penting mengingat kadang customer itu bertanya apakah ini partnya ori atau bukan gitu kan. Nah, nanti dengan kita bisa menunjukkan lisensi kita ya, maka kita bisa menjelaskan ya bahwa ini partnya asli gitu ya, ditunjukkan dengan dokumen-dokumen. Ya, risk protection ensure our service methods, branding, and documentation remain exclusive to our company as we scale. Nah, jadi ya intinya protection ya, apa namanya, perlindungan ya, terhadap eh, hal-hal yang sedang kita buat atau sedang kita kembangkan. Ya. Yeah, so that's why for section number 7, yeah. And then in the section number 8, we have operation plans. Yeah. So what is operation plans? Yeah, so operation plan is outlines how your business will be run and how your product or service will be produced. Ya, nah, ini operation plan ini adalah bagaimana gitu ya, uh, bisnis kita itu dijalankan ya, dan bagaimana produk ya atau service kita itu dibuat. A useful way to illustrate how your business will be run is to describe in terms of backstage ya, unseen to the customer, and front stage ya, seen by the customer activities ya. Jadi untuk menggambarkan ya terkait operation plan itu ada dua ya caranya ya. Yang pertama backstage dan front stage ya. So backstage is like in a restaurant ya, the way you make food, the way you cook the food is called with backstage ya, because your customer never see uh, how you make or how you cook uh, food ya. Jadi kalau di restoran ya bagian backstage ini yang tidak terlihat ya. And then in the front stage ya, when your food is already finished ya, then you serve to the customer. Jadi ini yang terlihat ya oleh customer. Itu perlu diperhatikan juga bagaimana operasinya berjalan ya, operasi bisnisnya berjalan ya. And items to include in this section ya, general approach to operations, business location ya, and then facilities and equipment. Ya. Okay, let's take a look to the example. Yeah, so this is the example. Yeah, the general approach to operations. Yeah, our CNC maintenance business runs with a simple and clear workflow. Ya, jadi saya jelaskan bahwa jalannya itu simple ya dan clear. Ya, customers contact us. Ya, we schedule a technician, we perform on-site repair or maintenance, and we provide a report after the work is done. Ya. Jadi caranya itu adalah ya, yang pertama customer menelpon, kemudian kita berikan jadwal kepada teknisi ya sesuai dengan kesepakatan, kemudian melakukan perbaikan ya on-site repair and maintenance ya, jadi perbaikan dan perawatan. Then we provide a report after the work is done ya. Jadi setelah itu kita memberikan
laporan ya kepada customer ya, baik kepada customer maupun kepada ya company-nya juga gitu ya, setelah pekerjaannya selesai. Ya. We've divide our operation into two parts, yeah, front stage and backstage, yeah. Yeah. And then for the front stage, customers call or message to request service. Ya, jadi customer itu menelpon atau mengirim pesan ya untuk meminta memesan jasa. Itu kan sesuatu yang kelihatan oleh customer ya, customer telepon gitu kan. Itu kan sesuatu yang bisa dirasakan langsung ya oleh customer. And then technician arrives at the factory and checks the machine ya. Jadi teknisinya datang mengecek alat atau mesin yang ada di pabrik. And then technician repairs or maintenance the CNC machine ya jadi perbaikan. Then customer receives a simple explanation and a service report ya. Jadi ini yang didapatkan ya oleh customer secara langsung ya, atau secara di depan mata gitu ya mendapatkan penjelasan singkat dan laporan kenapa kok ada masalah gitu ya atau laporan hasil daripada perawatan. And then in the backstage operation ya, scheduling and assigning technician ya jadi penjadwalan teknisi itu kan tidak kelihatan di customer ya, tapi itu yang dilakukan di balik layar gitu ya. And then preparing tools and spare part dari persiapan alat dan spare partnya, and then updating machine records and service history ya. Jadi melakukan pengupdatean ya mesin-mesin yang sudah diperbaiki ya, kemudian kita catat dengan baik ya apa namanya service historinya gitu ya, jadi sejarah eh, servisnya seperti apa. And then training technicians on different CNC brands. Jadi ini kita melakukan pelatihan kepada teknisi. Ya, jadi teknisinya kan pelatihannya tidak perlu kita kasih tahu ke customer gitu ya. Intinya customer maunya ya CNC technician ya atau teknisi CNC yang sudah berpengalaman gitu ya. Dan managing spare part inventory ya. Jadi melakukan apa namanya penyimpanan ya dan pengaturan daripada spare part inventory ya atau barang-barang yang apa benda-benda spare part gitu ya bagaimana kita mengaturnya. Nah, in the backstage ya it's something that customer ya doesn't have to see ya nggak perlu customer itu melihat tapi itu dilakukan ya tetap dilakukan oleh kita gitu ya. Ya, and then business location ya. We operate from a small workshop used for. Jadi saya karena memang ini bisnis yang kecil gitu ya. Jadi small workshopnya juga yang kecil juga ya. Stok ya dan di bisnis dan di workshop yang saya miliki gitu ya. Saya ceritakan bahwa storing tools and spare part. Jadi workshop itu tempatnya untuk menyimpan peralatan dan spare part. Nah, kemudian preparing technicians before going to customer sites. Jadi sebelum teknisinya datang ke customer, ya itu mampir dulu ya ke workshop ya untuk diberikan penjelasan-penjelasan. Kemudian handling administration, scheduling, and customer support ya. Jadi ini tempat untuk administrasi, penjadwalan, dan kemudian untuk ya customer service ya. And then the location is chosen close to industrial areas for faster response ya. Jadi workshop yang saya miliki ya, saya bilang di business plan-nya itu terletak di daerah yang dekat dengan lokasi industri gitu ya. Supaya apa? Ya kalau ada apa-apa responnya bisa cepat. Ya, kemudian facilities and equipment, ya, we use simple but essential tools and facilities, ya, including CNC diagnostic tools, a service vehicle or motorcycle for quick on-site visits. Ya, jadi kita juga menyediakan kendaraan ya, baik itu mobil ataupun motor untuk teknisi. Kemudian spare part storage shelves, ya, jadi banyak tempat untuk menyimpan spare part. Ada laptop and software to record service data and schedules. Ya, jadi segala data itu dalam bentuknya digital ya, sehingga kita juga memerlukan ya laptop dan software seperti itu. Ya, jadi ini ya untuk section 10 ya, 8 ya, terkait operation plans. Ya. Nah, oke, kita lanjut ke yang section 9 yaitu management team and company structure ya. Jadi
The management team of a new venture typically consists of the founder or founders and a handful of key management personnel. Ya, jadi di section 9 ini kita jelaskan struktur organisasi daripada perusahaan kita ya, daripada company kita. Siapa foundernya atau mungkin foundernya beberapa. Ya, founder itu tidak hanya satu ya. Founder, founder can be only one, but it's not just only one ya. It can be two or five, maybe five founders is okay ya. And also don't forget a handful of key management personnel ya. Jadi orang-orang yang juga dianggap sebagai bagian manajemen ya, manajemen kunci gitu ya, itu juga perlu untuk dituliskan ya. Items to include in this section ya, management team, board of directors, board of advisors, dan company structure. Nah, oke. So let's take a look to in the example ya. Management team, ya, founder, ya, our lead technician ya, handles technical work, customer visits, machine, and diagnostics and quality control ya. Jadi nanti bisa dituliskan misalnya foundernya saya ya, atau mungkin nanti kalau ditugas ya foundernya adalah teman-teman mahasiswa gitu ya. Ya ini bagi tugas saja di sini ya. Kalau misalnya ternyata kok anggota timnya cuma dua gitu ya. Kemudian dari yang bagian admin dan finance tidak ada ya. Misalnya ngasal aja Pak siapa gitu misalnya. So we have founder, operation coordinator, and admins and finance. So actually in the management team, it can be different, yeah. So in my case, yeah, I have three management teams, yeah. But maybe it will be different with different kind of company. So yeah, founder is important, yeah. But the other one is depends, yeah, on the company that you want to make, yeah. And then board of directors, ya, not applicable. Ya, the business is privately owned and still in the early stage. Ya. Jadi karena um, bisnisnya ini adalah bisnis yang saya miliki pribadi, jadi tidak ada board of directors. Ya. Jadi board of directors ini kalau sudah besar gitu ya, jadi ada para direkturnya. Nah ini kan yang memiliki saya gitu ya. Jadi ya saya sekaligus founder, direkturnya juga ya. Jadi tidak ada board of directors. And then board of advisors, yeah, we consult with a senior CNC technician for technical guidance, a manufacturing industry mentor for business advice. Ya, jadi uh, ada advisornya juga ya orang-orang yang kita jadikan rujukan gitu ya untuk konsultasi. Di sini ada teknisi CNC yang sudah senior, ya. Kemudian juga ada apa mentor-mentor yang sudah berkecimpung lama di dunia manufaktur ya. Atau mungkin peneliti juga boleh ya, or maybe researcher or maybe lecturer ya, ya. Ya, it can be everyone ya. As long as it will contribute positively to your company ya. Jadi bisa bebas ya mau siapapun, tapi intinya masukannya itu sangat diperlukan ya oleh company. And then the company structure, ya simple structure to keep operation efficient. So this is very 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 simple ya. Founder ya di bawahnya founder ya. Jadi founder itu mengatur operation koordinator ya. Nah di koordinator operation ini ada technical team ya, para teknisi. Ya. Kemudian di bawahnya founder juga ada admin and finance ya, bagian keuangan. Ya tapi ini sangat-sangat simple, tapi ya nggak apa-apa gitu ya, karena memang bisnisnya masih sangat kecil ya. Kalau sudah terlalu besar ya pasti company structure-nya ya, akan sangat besar ya. When your company is big, then the company structure will be big as well ya. But in my case, because my company is very small, ya, it's like small business ya, atau dalam bahasa Indonesia UMKM ya. Ya, so the company structure is like this only. Ya. So it's so simple. Yeah, so this section number 10. Yeah, it will be overall schedule. Yeah, so a schedule, yeah, the overall schedule should be prepared that shows the major events required to launch the business. Ya, jadi uh, ada semacam planning targetan ya yang kita masukkan di jadwal overall schedule ya. The schedule should be in the format of milestones critical to the business success. Ya, jadi hal-hal yang memang menjadi target
yang mengantarkan kita kepada keberhasilan bisnis kita. Itu kita tuliskan gitu ya. Example of milestone ya, jadi incorporating the venture atau legal document ya, completion, prototypes, rental facilities, obtaining critical financing, starting production, and obtaining the first sale ya. And in this section, yeah, not section number 10, you can make a tabel, like this. So this is the tabel that you can apply. So you make a milestone here, the register the company, set up workshop and basic rules, purchase diagnostic equipment, yeah, create service checklist, build customer contact channels, start marketing to factories, begin official operations, secure first five customers. Yeah. And then I have first month, second month, 3 months, 4 months. Yeah. Yeah. And again, because my company is very simple, very small, yeah, so the schedule is not so complex, yeah. But if you want to make a very big, yeah, company, then the milestone will be like very much bigger than this, ya. Not only just month, but maybe it can be also took year, ya. Jadi bisa sampai eh, tahunan ya. Ya, so hmm, ya, that's for the overall schedule ya. And then financial section ya. And actually for the final section, it's little bit complex ya. And yeah, because it will deal with calculation of money. Yeah, so I think I will make I will make a financial section ya in a special meeting ya. Jadi untuk yang apa section 11 ya, yang financial projection itu mungkin akan jadi pertemuan tersendiri ya. Karena hitung-hitungannya banyak ya. Jadi perlu mungkin saya juga perlu bikin yang agak benar gitu ya. Maksudnya sebagai contoh ya, yang bisa applicable buat teman-teman jadikan rujukan. Ya, so I think that's all ya for today meeting. Before I close this section, this meeting, maybe if you have any questions, so please just tell me ya. You can just ask directly, yeah, or maybe you can type it ya through chat kolom ya, bisa bertanya langsung atau lewat kolom chat ya. Saya tunggu 2 menit, kalau tidak ada kita bisa akhiri eh, pertemuan kita ya. Ya, silakan kalau misalnya ada. Yeah, okay, so I think no question so far. Yeah, but if you have any question, so ah wait. Hmm, okay, before I before I close this class ya, so there will be assignment ya. But wait, let me check where the hmm. Yes, actually I um the already make the announcement, yeah, but I forget where I put the announcement. Wait. Let me check first.
Hmm. Yeah. So yeah. So this is the assignment. Yeah. So please prepare. Yeah. 10 up to 15 uh, pages. Yeah. Summary of business plan. Yeah. So this is the shortest version of business plan. Yeah. And work in groups of 2 until 4 students. Yeah. And the deadline is it should be, yeah, deadline Saturday, January 3rd, yeah, 2026, yeah, at before midnight, ya. Jadi ya ini ya apa tugasnya. Jadi silahkan ya membuat business plan, ya. Nanti akan ada template-nya, tapi template-nya belum saya buat, ya. Jadi silahkan buat draftnya dulu, ya, dan pilih 2 sampai 4 mahasiswa, ya, untuk jadi tim. Nanti deadline-nya seperti ini. Nanti submission link-nya akan menyusul, gitu ya. Nanti ini akan saya tulis juga di grup, ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. So I think that's all for today meeting. And if you have any question related to this class, so yeah, it's up to you. You want to contact me, you can reach me by WhatsApp or email. It's okay. And also, if you want to know more about how to live in Japan, how to work in Japan, so maybe you can just also ask to me, ya. Jadi kalau ada yang berminat, ya, bagaimana hidup dan bekerja di Jepang, ya, mungkin saya juga bisa bantu, ya, seperti itu. Okay, so I think that's all for now. Yeah, so uh, let's meet next week. Yeah, so I think that's all. I close this meeting. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon all. Good weekend and see you. Ya, terima kasih semuanya.